बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से बाज़ लोग जो है वो बहुत दे आर क्वाइट, आप कहें कि दे आर क्वाइट नीडी, और वो ये समझते हैं कि उनका रिस्क कम हो गया है या उन्हें अपना रिस्क बढ़ाना है, और क्योंकि उनका जो गुजारा है वो मुश्किल से हो रहा है और उनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो उनके लिए अब वो क्या करते हैं ऐसे लोग, वो फिर ज़ाहिर है कि ऐसे तरीके सोचने के अंदर लगे रहते हैं कि जो तरीके उनको उनके हालात तब्दील करने का सबब बन सकें, उनके हालात के अंदर बेहतरी लाने का सबब बन सकें। एक मेरे जानने वाले ज़िंदगी के बहुत मुश्किल वक़्त में थे और फाइनेंशियली बहुत ट्रबल थे, तो बहुत सोच विचार की और कुछ समझ नहीं आ रहा था, इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। अब एक बात उनके जहन के अंदर आई, उन्होंने ये सोचा कि सारे अपने दोस्तों की एक फ़हरिस्त बनाई, और फ़हरिस्त बनाने के बाद उन्होंने सबको फ़ोन कॉल की, सबसे बात की, उनसे कहा कि आपका कोई ऐसा काम हो जो आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो मैं नॉट ऑन पेमेंट, तो विदाउट ऑल दैट आई एम रेडी टू डू दैट। ठीक है जी। अच्छा, उनके एक जो दोस्त थे जो कारोबारी बंदे थे और ब्लाइंड थे, बाद में ब्लाइंडनेस आ गई, बचपने में नहीं थी, जवानी में नहीं थी, शादी में नहीं थी, कारोबार करते थे, और उन्होंने इनसे कहा कि जी आप जो है मुझे मकान बना दें। ये बंदा जो फारिग था, जिसके साथ रिस्क का मसला था, ये ऑनेस्ट आदमी था, इज़ एन ऑनेस्ट मैन, और ऑनेस्ट आदमी भी था। ऑनेस्टी के अलावा साथ साथ पॉजिटिव बंदा था, नेगेटिव सोच का ऑनेस्ट आदमी था। पॉजिटिव बंदा ही ऑनेस्ट होता है, नेगेटिव आदमी तो फिर बददयानत हो जाता है। तो इस तरह इस बंदे को एक प्रोजेक्ट मिला कि जी मुझे आप घर बना दें, नॉट ऑन पेमेंट। ना पूछने वाले ने कहा, ना जिसने बनवाना है, ना जिसने बनाना है, दोनों के जहन में ये बात नहीं है, उन्होंने काम शुरू कर दिया, और बहुत आला कंस्ट्रक्शन, बड़ी मेहनत से, कहते हैं ज़िंदगी में बाद में वो बिल्डर और डीलर बने, लेकिन कहते हैं किसी प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत नहीं की जितनी उस पे की, और किफ़ायत शारी की, मेहनत की, कंस्ट्रक्शन करके दे दी। वो बहुत आज तक इनके एहसानमंद हैं, और इन्होंने इसी तरह, मुझे नहीं पता कि दीगर लोगों ने किस किस ने काम कहा, किस किस के उन्होंने काम किए, लेकिन इस एक प्रोजेक्ट की बात तो वो अक्सर करते हैं। फिर उन्होंने प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया, और जब प्रॉपर्टी का कारोबार शुरू किया, पुराने वक्त की बात है, ये आज से तकरीबन 30-32 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात होगी, और 25 से तो लाजिम ऊपर है, मोर देन 25। तो वो कहते हैं कि मेरा हदफ ये था कि मैंने 200 रुपयों की दिहाड़ी लगानी है। कहते हैं 200 रुपयों की दिहाड़ी लग जाए ना, तो मुझे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये प्रॉपर्टी का कारोबार उनका चला, तो उनकी 200 क्या 2-2 लाख की दिहाड़ियाँ भी लगीं। अभी बड़े आसूदा हैं, बहुत ही आसूदा हैं। तो बात यहाँ से, इसको यहीं पे छोड़ के आगे चलते हैं। बात यह है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर हमारे रिस्क की फरावानी हमें मिल जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं, तो फिर हम क्या करें। बहुत सारे लोग तो सोच के पागल हो जाते हैं, और उनके कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, व्हाट टू डू। मैं ये समझता हूं कि एक काम
ایک کام وہ شروع کر دیں فوری طور پہ، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ صدقہ یہاں پہ آپ کہیں گے کہ پیسے ہیں نہیں، روٹی کھانے کے تو صدقہ شروع کر دیں، یہ پیسوں کے صدقے کی بات بھی نہیں کر رہا۔ جو کچھ آپ کسی کو دے سکتے ہیں، جو کچھ آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مسکرانا جو ہے، اسمائلنگ اٹس آلسو صدقہ، تھوڑا ایفرٹ کر کے مسکرا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی بھی کام آپ جو آسانی سے آپ کام کر سکتے ہیں، ہر وہ کام کہ جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور کسی کو بینیفٹ پہنچ سکتا ہے، وہ آپ کا صدقہ ہے۔ اور اس میں اگرچہ تھوڑا سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا کامن سینس تو ایک انسان ہونا چاہیے، اور اس کو کامن سینس یوز نظر بھی آنا چاہیے۔ ذہانت چاہے نہ صحیح، لیکن دیر مسٹ بی ایٹ لیسٹ کامن سینس۔ اور پھر اپنے سینسز کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ہمت سے بڑھ کے کام ہے، اس کو آپ ہاتھ نہ ڈالیں، لیکن جو کام آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے بس کا ہے، اس کام کو آپ کر لیں، سینسیبل طریقے سے کریں، اپنے آپ کو بچا کے کریں، غلط کام قطعاً اس کے اندر انوالو نہ ہو، اور پھر اس طریقے سے آپ یقین کریں آپ کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے راہیں کھلیں گی۔ اور یہ راہیں کھلنا ہی تو ایک مقصد ہے، پرپز بھی یہی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک انسان گویا کہ صدقہ کرنا شروع کر دے، اور یہ صدقہ کرتے کرتے اس انسان کی عقل میں کوئی ایسی بات آ جائے گی، اس کو کوئی ایسا کہہ لیں کہ مل جائے گا، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی لائن مل جائے گی، کوئی ایسا آئیڈیا اس کے ذہن کے اندر آ جائے گا، یا کوئی اس کا ہاتھ پکڑے گا۔ ہاتھ نہ بھی پکڑے، ایک انسان کی عقل کے اندر بات آ جائے، کوئی ایسی بات کہ جو اس کے حالات کو سنوارنے کا سبب بن سکتی ہے، یہ ہاتھ پکڑنے سے بھی بہتر ہے، اس وجہ سے کہ ہاتھ پکڑنا جو ہے وہ ساری زندگی ایک انسان احسان مند بھی رہتا ہے۔ تو اس میں تو اگر ایک انسان کے ذہن کے اندر کوئی اچھی بات، کوئی اچھا آئیڈیا آ جاتا ہے کہ جس پہ وہ عمل کرے، اور عمل کر کے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔